16 डिसेम्बर मंगलवार दिन पड़िबाकु जाउछि पवित्र धनु संक्रांति। तेबे आपण माने एही पवित्र संक्रांति रे करिनियंतु एक मुठी लुणर महा उपाय। आपणक घरकु धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। ता सहित आपणकर भाग्य एते मात्रारे परिवर्तन होई जिवो जे आपण निजे मध्य कल्पना करि पारिबे नाही एवं हस खुशी रे पूरी उठिबो आपणकर घर परिवार। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिथिला ताहाकु मध्य माँ लक्ष्मी एवं नारायण खूब शीघ्र पूरण करिदेबे। जेमिति कि आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं लक्ष्मी नारायण को मध्य एही शुभ दिनटी समर्पित करा जाइछि। ता सहित चलित वर्ष धनु संक्रांतिटी मंगलवार रे पड़िबाकु जाउछि, जहाँकि आपण मानक निमंते एहा गोटी सुवर्ण सुजोग अटे। बंधुगण, पवित्र धनु संक्रांति दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबा पई जाउछि। तेणु जेउ व्यक्ति माने एही पवित्र धनु संक्रांति रे एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को करि नेउछंती तेबे सेमानंकर भाग्य रे केवल लाभ ही लाभ देखा देबो। बंधुगण, मु आपण मानकु भिडियोर आगरे कहि रखिबी जे लुणर केउ उपायटी को केउ समय रे करिबा द्वारा आपण मानकु सेथिरु 100% लाभ मिलि पारिबो। सेथिपाई जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती सेमानंकर फायदा निमंते भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करि देबे तेबे आपणक जीवनर उन्नति निमंते किछि गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने हराई देबे एवं आपण माने सेही उपाय गुडी को भल भाबरे बुझी पारिबे नाही। बंधुगण, जदि आपण माने भिडियोटी को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधुगण, जदि आपण माने बहुत बड़ बड़ पूजा पाठ करि नेबा परे भी आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेउ नाही किंबा आपणक घर को धन आसु नाही तेबे आपण माने पवित्र धनु संक्रांति दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को थरे मात्र करिकी देखंतु। एही उपायटी को थरे करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी सहित प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबो। ता सहित आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होई जिवो। जेउ माने भी आजिर समय रे धनवान होइछंती किंबा सेमानक निकटकु धन आसी पारुछि तेबे सेमाने मध्य एही परि गुप्त उपाय को निज जीवन रे परीक्षा करी देखिचंती, जहा द्वारा कि सेमानंकु मध्य एहार शुभ फल मिली पारुछि। आपणक जीवन रे जहा भी किछि समस्या चली थाउ, जेमिति कि धन जनित समस्या हेउ किंबा ऋण करज जनित समस्या हेउ नचेत नूतन चाकरीटी आपणंकु मिली पारु नाही तेबे ए समस्त क्षेत्र रे लुण ही आपणंकु सहाय्य करि पारिबो एवं आपण माने एही उपायटी को करि सारिबा परे आपण निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। बंधुगण, चलित वर्षर धनु संक्रांतिटी मंगलवार दिन पड़ुथिबा हेतु आपण माने माँ लक्ष्मी सहित प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद को एका साथी रे प्राप्त करि पारिबे एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी एवं प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद रही जाई थाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवार को मध्य सुख शांति रे रखि पारि थाए। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ मानक उपरे पितृदोष किंबा पूर्व जन्मर कौनसी दोष लागि जाई थाए, जहा द्वारा कि सेमाने निज जीवनटी को बहुत दुख कष्ट रे अतिबाहित करिथांती। ता सहित सेमाने तांको जीवन रे जेते परिश्रम करि नेले मध्य तांको परिश्रम अनुसारे सेमानंकु मूल्य मिली पारे नाही। सेथिपाई सेमाने निज भाग्य को ही दोष देइथांती। तेबे जेउ माने भी एपरी समस्या रे सामना करूछंती तेबे आपण माने धनु संक्रांति दिन आपणक घरर एही जगार एक मुठी लुण को फिंगी दियंतु। आपण माने जानिचंती आपणक घरर महिला मानकु शास्त्र रे माँ लक्ष्मी स्वरूप रे विवेचना करा जाइछि।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ପୁରୁଷମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଜେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲୁଣର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲୁଣଟି ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୁଣଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁଣର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକା ସାଥିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ 16 ଡିସେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପୋଛା ଜଳରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ସେହି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବ ସେ ସବୁ ମୂଳରୁ ନାଶ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ
एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आशीर्वादरू आपणଙ୍କ धनर वृद्धि घटिब एवं आपणଙ୍କ घर को धन आसीबार नूतन मार्ग मध्य खोलीजिब। आपण माने केवल एतिकी करि नेबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवन रे खूब शीघ्र उन्नति आसीब। जेउ माने नूतन चाकिरीर संधान करुथिले तेबे सेमानंकु मध्य निज मन मुताबक चाकिरीटीए खूब शीघ्र प्राप्ति होइजिब। जेउ मानंकर व्यापार वाणिज्य रहिछि तेबे सेमाने सेही पुटुळीटी को आनी सेमानंकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे रखिदेवे। एपरि करिबा द्वारा मध्य सेमानंकर व्यापार वाणिज्य भल चलिबा पई लागिबो। तेबे जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती आपण माने पवित्र धनु संक्रांति दिन एही सरल उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। जदि आपणकर एही उपायटी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण प्रसन्न होई जांती तेबे आपणଙ୍କ जीवनरू धनजनित समस्या को खूब शीघ्र दूर करिदेबे एवं जेउ मानकर आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जाइथिला सेमानंकर आर्थिक स्थिति मध्य सुदृढ़ होइजिबो। ता सहित सेमानंक परिवार उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणଙ୍କ आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहिबो। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा एक मुठी लुण आपणଙ୍କ जीवन को किभଳି भाबरे परिवर्तन करिवो। जदि कौनसी जागारे आपणଙ୍କର पैसा फसी जाइथिला किंबा पैसाटी आपणଙ୍କ निकट को आसु नथिला तेबे आपण माने एही उपायटी करि नेबा परे धनटी आपणଙ୍କ आड़को आकर्षित होई आसीबो एवं आपणଙ୍କର पैसा चिंता संपूर्ण भावरे दूर होइजिबो। तेबे आपण माने गोटिए काच पात्र को नेई आसीबे एवं सेही काच पात्र रे लुण को भर्ती करि देबे। तापरे सेही लुण पात्रटी को नेई आपणଙ୍କର बाथरूम रे रखिदेबे। ध्यान रखिबे आपण माने धनु संक्रांतिर संध्या समय रे एही उपायटी को करिबा पई काहेकि ना समस्त देवादेवी माने संध्या समय रे मर्त्य मंडल रे वितरण करिथांती। आपण माने संध्या समय रे एही उपायटी करिबा द्वारा आपणଙ୍କ घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन होइथाय एवं समस्त नकारात्मक शक्ति आपणଙ୍କ घर छाड़ी चली जाइथांती। जेउ मानकर ऋण करज थिला सेमानଙ୍କ जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं नारायणଙ୍କର आशीर्वादरू आपणଙ୍କର समस्त ऋण करज गोटिए मास मध्यरे सुझिजिवो। जदि पूर्वरु आपणଙ୍କର कौनसी बदखर्च पई आपणଙ୍କ निकटरे टंका संचय होई रहु नथिला तेबे एही उपायटी करिबा परे आपणଙ୍କ निकटरे टंका संचय हेबा आरंभ होइजिवो। बंधुगण एक मुठी लुण को शुक्रदेवंकर कारक बोली माना जाइथाय। जेउ व्यक्तिंकर शुक्र ग्रहटी मजबूत रही थांती तेबे सही व्यक्ति धनवान हेबा सहित तांको जीवन रे बहुत उन्नति करिथाए। जदि आपण माने भी आपणଙ୍କ शुक्र ग्रह को मजबूत करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने धनु संक्रांतिर संध्या समय रे अर्थात 7टा रु 8टा मध्य रे गोटे लाल कपड़ा को प्रस्तुत करिवे। तेबे आपण माने सेही लाल रंगर कपड़ाटी को नहीं आपणଙ୍କ ठाकुर घरे बिछाई देबे। एहा परे एक मुठी लुण को सेही लाल कपड़ा उपरे रखी माँ लक्ष्मी निकटरे गोटे दीप को प्रज्वलन करिवे। तापरे सेही दीपटी को प्रज्वलन करि सारिबा परे सेही लुणर गोटे पुटुळटी को प्रस्तुत करिवे एवं ताकू माँ लक्ष्मी निकटरे छुआई देई सोइबा कक्षरे नहीं रखिदेवे। एहाकू करिबा द्वारा आपणଙ୍କର शुक्र ग्रह मजबूत होई जिवे। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिर वास आपणଙ୍କ घरे सदा सर्वदा रहिबो। जदि पूर्वरु आपणଙ୍କୁ कौनसी कार्य रे लाभ मिली पारु नथिला तेबे एही उपायटी करिबा परे 100% लाभ आपणଙ୍କୁ मिलिबो। बंधुगण मु आपण मानंकु लुणर गोटे रामबाण उपाय कहि रखुची जहाकू करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींक सह नारायणଙ୍କ आशीर्वाद आपणଙ୍କ परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। सेथिपाई आपण माने धनु संक्रांतिर संध्या समय रे एक मुठी लुण को नहीं जिवे एवं सेही लुणटी को नहीं आपणଙ୍କ घरर मुख्य द्वार सामना रे छिड़ा होई जिवे। एहा परे आपणଙ୍କ मुह रहिबो घरर बाहर दिगकू एवं सेही लुणटी को धरी आपणଙ୍କ मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिथिबो एहाकू कहि नेबा परे सेही लुणटी को आपणଙ୍କ घरर बाहर को फिंगी दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणଙ୍କର मनस्कामना पूरण हेबा सहित
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତେବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କହିନେବା ପରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ରଖିନେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବହ୍ନେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ତା ପରଦିନ ଭସାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ନଜର ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପୁଟୁଳିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଜର ଦୋଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।